ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी। तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी। तो किसेर अभ्यास डालते हबे? विचार सागर मंथन करा। बोले ना जे सागर मंथन करे কি পেয়েছিল? অমৃত পেয়েছিল, তাই না? লক্ষ্মী পেয়েছিল। তো যত বিচার সাগর মন্থন করব অত रत्न पाबो, ज्ञान रत्न। प्रश्न, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है। बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है। तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। एकदम फर्स्ट क्लास स्थिति वाला बाच्चा होते चाहिए। तो किसेर उपरे अटेंशन दीते हबे? उत्तर, 1 नंबर, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा पॉइंट, संघ की संभाल रखो। संघ की संभाल रखो। कार संगे मिलमिश करछि ख्याल रखते हबे, ताई ना? संघ की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो। उनका ही संग करो। तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख, कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता, बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापना हो रही है।
परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापना हो रही है। বাবা বলছেন তিনটে জিনিসের উপরে অ্যাটেনশন, তবে মনের স্থিতি ফার্স্ট ক্লাস থাকবে। এক, আজকে বাবা আমার জন্যে কি বলেছে সেটার উপরে অ্যাটেনশন, বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে সারাদিন। অভ্যাস তো আছে, মানুষকে কি বলল সারাদিন মাথায় ঘোরে, অভ্যাস আছে 63 জন্মের। বাবা বলছেন ওইটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে শিব বাবা কি বলেছে মনে আছে তো, তাই না? সেকেন্ড পয়েন্ট, বাবা বলছে সঙ্গদোষ। কার সঙ্গে আমার বেশিরভাগ সময় কাটছে? যদি বাবার ইয়াদে থাকি, কর্ম করি, তাহলে সবচেয়ে বেস্ট। বাবার মতন সৎসঙ্গ তো আর কেউ নেই। আর না হলে দেখতে হবে বেশিরভাগ সময়ে আমার কার সঙ্গে কাটে, তাই না? তো মিলমিশ নিজের মনের কথার আদান প্রদান কার সঙ্গে হয়? এক তো ফার্স্ট ক্লাস বাবা, আর না হলে ভালো পুরুষার্থী বাচ্চাদের সঙ্গে, তাই না? আর 3 নম্বর হলো বাবা বলছেন কখনো কখনো কোনো বাবার বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখে ব্যর্থ সংকল্প চলে যে কি করছে এরা, তাই না? এরকম কি করা উচিত? তখন বাবা বলছেন তখন নিজেকে বলো রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে, রাজধানীতে সবাইয়ের রোল, কারোর সঙ্গে কারো রোল মিলবে না। তো আমি যেরকম ভাবছি সঠিক, সেটা ও সঠিক বলে মনে করবে, তাহলে তো রোলটা সমান হয়ে গেল, তাই না? আর এটা তো কায়দাই নেই যে কারো রোল কারো মতন হবে। তাই জন্যে সবাইয়ের চিন্তাধারা আলাদা, সবাইয়ের অ্যাক্টিভিটিজ আলাদা, সবাইয়ের ব্যবহার আলাদা হবে। এই জন্যে ভ্যারাইটি ব্যবহার দেখেও আমাকে এটাই ভাবতে হবে রাজধানীতে সব রকমের রোলের আবশ্যকতা আছে। তাই আমার ব্যর্থ সংকল্প চালানোর প্রয়োজন নেই, তাই না? ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं वो तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है, তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল লাগে। ধরো গতকাল যেই কথা সব হয়েছে, তার উপরে আজকের মুরলি বাবা বুঝিয়ে দেয়। তো আর কারোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে? বাবাই তো পথ দেখিয়ে দেয় যে আমি কোথায় ভুল ছিলাম, কোথায় ঠিক ছিলাম। আর এত সুন্দর গাইড যে মনেও কোথায় আমি ভুল ছিলাম, মনেও আমাকে কি করতে হবে, বচন ব্যবহারে কি করতে হবে, এত পথ কেউ দেখাতে পারে না। হয়তো অ্যাক্টিভিটিস দেখে বলবে এটা ঠিক করনি, ওটা ঠিক বলনি, এটা বলবে, কিন্তু মনের দিকটা কোথায় সমস্যা হলো এটা কেউ পথ দেখায় না। এ পড়া শুধু বাবা বোঝে আর বাবা পড়ায়, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন এখন যখন এইরকম গুরুকে পেয়ে গেছো, আর কোথায় কোনো, তাই না, গার্জিয়ান খোঁজা প্রয়োজন নেই। বাপ जो पढ़ाए सिखाए ओरेली पढ़ना है, তাই না? আর বাবার পড়াশোনা খুব সহজ, কোনো লেখাপড়া লাগে না, শুধু শ্রুতিবিদ্যা শুনে শুনেই বুঝে গেলাম।
वो तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें कल्याण है। तो बाबा कहते बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियर्स तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझा कर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं, তাই না? কত ভালো ভালো রাইটার হয়, তো লোকেরা অপেক্ষা করে ওর বই কবে বেরোবে। খুব ভালো ভালো মত দেওয়া থাকে, খুব ভালো ভালো কথা বলা থাকে, তাই না? বাবা বলছেন কোনো রাইটারের বই, তাই না, অপেক্ষা করা দরকার পড়বে না। বাবা এত সুন্দর দার্শনিক বা এত সুন্দর মনের ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দেয়, আর কোথায় আমাকে প্রয়োজন হবে না। भल मनमना भव, अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वो धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। तो বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে না মূল বতন মানা পরম ধাম, যেখানে আত্মারা ছিলাম, আর নতুন দুনিয়া মানে সত্যযুগের দুনিয়া। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे राज्य करने वाले। चित्र तो ज़रूर चाहिए, तो वो बाकी निशानी रह गई है, यही एक चित्र है। बाबा बोलছেন লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়ার শুধু একমাত্র প্রমাণ থেকে গেছে এই চিত্রটুকু, আর তো सब निशानी शेष हो गए। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेबिन नहीं कहेंगे, वो है ही सेमी। अब ऊंचे ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई ज़रूरत नहीं। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं, तो दूसरे जन्म में पढ़ सके। बाबा बोलছেন যে অনেকেরা কী করে ভাবে বাবার ভালো ভালো কথাগুলো বইতে লিখে রাখি, ডায়েরিতে লিখে রাখি, কাজে লাগবে পরে। বাবা বলছেন পরের জন্ম তো বাদই দাও, এই জন্মেই তোমার কাজে লাগবে না লেখাগুলো। শুধু কোনটা কাজে লাগবে? যেটা মনের ভিতরে ধারণ হয়ে গেল, যেটা সংস্কার তৈরি হয়ে গেল, ওটাই তোমার কাজে লাগবে। বাকি বই খাতা কোথায় গেল খুঁজে আর তুমি পাবে না প্রয়োজনের সময়, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह पढ़ाई इस जन्म के लिए है, यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है, তাই না? বাবা বলছেন সারা দিন তো কাজকর্ম থাকে, যদি সময়ে কিছু আছে, কোন সময়? 4টে থেকে 8টা, এই সময় হলো একটু ভালো কিছু চিন্তা ভাবনা করার সময়। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे।
यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती हैं, यह सब खत्म होने वाली है। सतयुग में तो कोई किताब आदि दरकार नहीं, তাই না? সত্য তেতা যুগে পড়াশোনা হবে কেমনভাবে? শ্রুতিবিদ্যা হবে, সব যেগুলো ভালো ভালো শিক্ষা, তাই না? এমনি তো কলিযুগেও দেখবে আপনার দাদু দিদাগুলো হয়তো, তাই না, গানের মাধ্যমে বা ছড়ার মাধ্যমে, তাই না, অনেক শিক্ষার ব্যাপারগুলো তার মধ্যে লেখা থাকতো, তাই না? আর সেইগুলো শোনাতো, মানে সব যেরকম গীতার বাণীগুলো বা অন্য উপনিষদের গল্পগুলো সব একদম কি, মানে গানের মতন, কবিতার মতন, তাহলে মনে রাখাও সহজ। তো বাবা বলছেন কোনো বই খাতার প্রয়োজন আবার সত্য তেতা যুগে থাকবে না। यह सब है कलियुगी सामग्री। यहाँ जो तुम देखते हो हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ नहीं होगा। আর এখনকার বাচ্চাগুলোর বই বস্তানি দেখো, পিঠগুলো বেঁকিয়ে যায় বেচারাগুলো, এত বই খাতা ধরে ধরে ক্লাসে যায়, তাই না? বাবা বলছেন এত কষ্ট তোমাদেরকে দেব না, তাই না? না সেখানে জজ হবে, না কোর্ট হবে, না পুলিশ হবে, না জেল হবে, তাই না? বাবা বলছেন কেউ হসপিটালও সেখানে থাকবে না। वो दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फ़र्क तो ज़रूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है? रुंडमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है, তাই না? রুদ্রমালা মানে শিব বাবার মালা। সে তো পরমধামে সব আত্মারা রুদ্রমালার মধ্যে জায়গা আছে। আর এক হলো রুন্ডমালা। রুন্ডমালা মানে হচ্ছে বিষ্ণুর মালা। তো বিষ্ণু মালা মধ্যে সবাই কিন্তু নেই, শুধু যারা বৈষ্ণব আত্মা, विष्णु कुलेर आत्मा। अब माला के राज को तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए। तो रुंडमाला বা বিষ্ণুর মালাতে, বিষ্ণুর মালাকে বলে বৈজয়ন্তী মালা, মানে যারা বিজয়ী আত্মা হবে তারা হবে विष्णुवंशी বা शतयुगेर माला। यह ईश्वरीय पढ़ाई है, वो सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वो कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए, তাই না? বিচার সাগর মন্থন করার জন্যে একটু সময় বের করে আলাদা বসতে হবে, তাই না? কেননা না যদি একা বসি তাহলে চিন্তা ভাবনা করব কি করে? তো ইয়া তো অমৃত বেলা, ইয়া তো ক্লাসের আগে, ইয়া তো দুপুরের সময়, ইয়া তো রাতে শোবার সময় বা সন্ধ্যাবেলা, তাই না? অনেক সময় আছে, যেটাই নিজের পছন্দের হবে, চয়েসের হবে, বিচার সাগর মন্থন করার সময়ে সবার কাছে বেরিয়ে আসবে। राम तीरथ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ,
नहीं तो ভাইব্রেশন আয়েগা, তাই না? কেউ ছিল রামতীর্থ বলে ভালো লেখক কেউ ছিল, বাবা বলছেন সে নাকি শিষ্যকে বলতো তুমি দূরে থাকো, নালে তুমি যা চিন্তা ভাবনা করবে সেও আমার কাছে ভাইব্রেশন চলে আসবে। তো চিন্তা করো কেন ঋষি মুনিরা একান্তে যেত, কেন ঋষি মুনিরা গুহাতে চলে যেত, জঙ্গলে চলে যেত, যাতে অন্য মানুষদের ভাইব্রেশন আমার কাছে না পৌঁছাক, তাই না? तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि, तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते, पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे, তাই না? যদি কেউ ধরো ক্লাসে বসে ঝুটকা খাচ্ছে, তো যে তার সামনে বসে আছে বা যে তার সাইডে বসে আছে, পিছনে বসে আছে, আগে বসে আছে, তো ঘুমের ভাইব্রেশন খুব কড়া হয়, তাই না? রিল্যাক্স মাইন্ড না, তার ভাইব্রেশন খুব ছড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেবে, তাই না? তো ওই জন্যে আগে বাবা বলতো এমনভাবে বসো, আগে তো বাবার সেন্টারে সবাই নিচেতে বসতো না, তো দূরে দূরে বসতো, এত বাচ্চাও ছিল না, বাবা বলতো দূরে দূরে বসো যেন কারো ভাইব্রেশন আমাকে টাচও না করে, কাছেও না থাকে। तो यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज, तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते, वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे, তাই না? মানে এরকমভাবে বসতে হবে একটু দূরে দূরে, যাতে কারো ভাইব্রেশন আমাকে না পৌঁছায়, তাই না? माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो, बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी न सुनो न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो, जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए, তাই না? মিউজিয়াম সার্ভিস মানে প্রদর্শনী বোঝানোর সার্ভিস, তো প্রদর্শনী বোঝানোর সেবা কার সাকসেস হবে, বা লিফলেট দেওয়ার সেবা কার সাকসেস হবে, যে পাওয়ারফুল যোগযুক্ত আত্মা, তাই না? অনেকেরা কি বলে, বলে দিদি এতজনকে বোঝালাম কেউ এলো না, তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যখন ওকে দেখতে মনে কি সংকল্প চলতো, সত্যি সত্যি বলো? তখন বলছে আমি ভাবতাম এ শুনবে তো, এ দাঁড়াবে তো, এ বুঝবে তো। তো কি হলো, প্রথম থেকেই আমি কি ভাইব্রেশন দিলাম, তো সে কি আর দাঁড়ায়? তো যতক্ষণ না আমার সংকল্প পাওয়ারফুল যে বাবা শতযুগী আত্মা এসছে, তুমি তাকে আমাকে দিয়ে তীর লাগাও, তাই না? আমার সংকল্পে পাওয়ার নেই, তো সে বাচ্চার মধ্যে পাওয়ার আসবে কোত্থেকে নেবার জন্যে? দেবার লোকের প্রবণতা তো আগে পাওয়ারফুল চাই, তাই না? তো বাবা বলছেন योग युक्त बच्चियाँ चाहिए, यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता, यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियाँ चंडाल आदि भी होंगे, তাই না?
বাবা বলছেন দেখো কেমন কেমন রোল, সেখানে তো দাস দাসী তো কত থাকবে না। তো বাবা বলছেন যে চিতাকে আগুন ধরাবে, সে চাণ্ডালের পদও চাই। তো কত রকম পদ আছে। বাবা বলছেন রাজার পদ, রাজ পরিবারের পদ তো খুব অল্প সংখ্যক, বাদ বাকি ম্যাক্সিমাম তো প্রজা, তারপরে প্রজার থেকেও বেশি দাস দাসী। তো বাবা বলছেন অনেক পদ আছে, তোমাকে কারো অ্যাক্টিভিটিস দেখে সংকল্প চালানো দরকার নেই। বাবার বাড়িতে সব রকমের পুরুষার্থী আছে, তোমাকে শুধু তোমারটা देखते হবে। तो ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती, भगवानों बाज यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। বাবা বলছে আমারও ক্ষমতা নেই যে কারো রোল আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं, मनुष्य तो कह देते भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह बना बनाया खेल है। তাই না, নিজে শিব বাবা বলছেন আমি তো শুধু গাইড করি, পথ দেখাই, কিন্তু সে পথে কে কেমনভাবে চলে আর নিজের পদকে কেমনভাবে নির্ধারিত করে সেটাতে আমিও ইন্টারফেয়ার করতে পারি না, তাই না। তো যেমন কর্ম তেমন ফল। তো তার দায়ে শিব বাবা নয়, তার দায়ী হলো আমি নিজে। বিঘন पड़ते हैं कुछ भी नहीं कर सकते, ड्रामा में नूंद है मैं क्या कर सकता हूँ। তাই না, যদি কেউ যজ্ঞের নিন্দা বদনাম করে, কারা করে? কারা করে? বাবার বাচ্চারাই করে। যে বাবার বাচ্চাগুলো অধুরা জ্ঞানী হয়, তাই না, যারা যোগ্য রক্ষক নয়, তারাই বাবার নাম বদনাম করে, ইয়া তো অ্যাক্টিভিটিস দ্বারা এমন উল্টো পাল্টা চলন চলে বাবার নাম বদনাম হয়, ইয়া তো এমন উল্টো পাল্টা কথা বলে বাবার নাম বদনাম হয়, তাই না। তো বাবা বলছেন যে যদি ডিসসার্ভিস হয় বাবার বাচ্চাদের দ্বারাই হয়। তো যখন ডিসসার্ভিস হয় তো তারও ফল আছে না, তারও তো কর্মফল আছে। तो बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं, अब बाप क्या करेंगे। बाप सिर्फ कह देते ड्रामा की भाभी, यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भाभी। বাবা বলছেন ভগবানের ইচ্ছা নয়, লোকেরা বলে না ভগবানের ইচ্ছাতে সব হচ্ছে, শিব বাবা বলছে ভগবানের ইচ্ছা না, ড্রামার ইচ্ছাতে সব হচ্ছে। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते, ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। बहुत उलाहना देते हैं, তাই না। শিব বাবা বলছে ভগবানকেও ছাড়ে না লোকেরা বলতে, তো আমাদেরকে ছাড়বে? ভগবানকেও বলে একটু দাদিকে আটকাতে পারলো না, একটু ব্রহ্মা বাবা মম্মাকে আটকাতে পারলো না, আমরাও দেখে নিতাম। দেখে নেবার মতন পুরুষার্থী আমি ছিলাম না, তাই না। তো দেখব কি করে, যার যতটা প্রাপ্য অতটাই তো পাবে, যেমন কর্মফল তেমনই তো পাবে, তাই না। বাবা বলছেন আমার হাতে ছিল না যে আমি কারো পাঠকে আটকে রেখে দেব। तो कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चीता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। তাই না, কেউ কেউ সবাই বুঝে মারা গেছে,
আবার উঠে পড়ে। বাবা বলছেন আমার হাত নেই, এটা তার ড্রামার ভাবি, তাকে ফিরত আসার আছে, তাই না? ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वो कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा समझो, आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया, अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो। बाबा बोलছেন কে কতদিন কোন বাড়িতে থাকবে, কখন তার সে বাড়ি থেকে যেতে হবে, তার দেহ রাখতে হবে। বাবা বলছেন সব ফিক্স আছে আগে থেকে, কেউ সেটা আটকাতে পারবে না। তোমার রোল যেখানে যতটুকু অতটুকু তুমি থাকো, তাই না? तो भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है। যদি এই সব অবিনাশী কথার উপরে আমার ব্যর্থ সংকল্প চলে, তো বাবা বলছেন এখনো অবস্থা কাচ্চা আছে, এখনো পাকা নেই। কেননা ড্রামাকে যদি বুঝতে পারছি না, ব্যর্থ সংকল্প চলছে, ও কেন এইরকম, ওর সঙ্গে কেন এইরকম হলো, তার মানে এখনো আমি জ্ঞানে পাকাপুক্ত নই, আমি এখনো কাঁচা আছি। तो फल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भाभी कुछ कर नहीं सकती। কিন্তু আমার ব্যর্থ সংকল্প চালানোতে ড্রামার কিছু বিগড়াবে না, ড্রামা যেমন চলছে তেমন চলবে, তাই না? সবচেয়ে ভালো নিজের ব্যর্থ সংকল্পকে ফুল স্টপ লাগাও। বাবা বলে না, ড্রামার কোনো দৃশ্য প্রতি না কোশ্চেন করবে, না আশ্চর্য মাত্রা করবে, শুধু নিজের উপরে কোশ্চেন করবে যে আমি নিজেকে কোথায় শুধরাবো, কিন্তু ড্রামার উপরে আমার কিছু করণীয় নেই। তো সেখানে কোনো কোশ্চেন মার্কও না, কোনো আশ্চর্য মাত্রাও দরকার নেই। तो लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। বাবা বলছেন যদি ভবিষ্যৎ চিন্তাও আসে যে কি হবে কি হবে, বাবা বলছেন এখনো তুমি পাকা হলে না। আরে একটাই তো কথা বুঝতে হবে যে আমাকে আমার রোলটুকুই করে যেতে হবে, কি হবে আর কি না হবে আমার ভাবা হিসাবে হবে না। আজ পর্যন্ত যা কিছু ভেবেছি সেটা কি অ্যাকুরেট হয়েছে? হয়নি তো, তাহলে আবার ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা করে কি লাভ? যা হবার তখন ফেস করতে হবে, তাই না? इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है, तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, তাই না? ব্রহ্মা বাবা দাদিরা সব উঠে যেত না, দুটো থেকে উঠে যেত, বসে বিচার সাগর মন্থন করত। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है, टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे, वो है ऊंचे ते ऊंचा, हम हैं देहधारी, तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गुह्य बातें हैं, कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही बानी चलती है, रिपीटेशन होती है,
अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, তাই না? কেউ কেউ পুরনো বাচ্চারা বলে বাবা তো সেম সেম কথা বলে প্রায়। বাবা বলে সেম সেম কথাও আমাকে কখনো কখনো বলতে হয়, কেন নতুন নতুন বাচ্চারাও তো আসে, ওরা তো শুনে না না, তো তাদেরকেও তো বলতে হবে। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल्प पहले भी ऐसे लिखा होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी तो कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है, अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है, তাই না? বাবা বলছেন এখন তো প্রচুর সেবা করতে হবে, প্রচুর প্রজা বানাতে হবে, তাই না? রাজ করবে তো কার উপরে করবে? যাদেরকে তুমি কল্যাণ করে থাকবে ওরাই তোমাকে রাজা বানবে। यह भी बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार की मार्क्स है, कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, তাই না? কেউ যদি কোনো প্রোগ্রাম করার নিমিত্ত হয় তো সেও গুপ্তই থাকলো ভলে, কিন্তু অনেক আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত হলো, যেহেতু প্রোগ্রাম আয়োজন করলো তো অনেক আত্মারা আসলো, কল্যাণ হলো, তো তারও ফল তার পাওয়া হয়ে যায়। तो यहाँ है अल्पकाल का सुख, बीमारी आदि तो सबको होती है, बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में बहुत वंडरफुल बातें लिखो जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी, कैसे यह आकर समझो, तुम्हारा नाम भी होगा। मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है, समझाना नहीं आता होगा इसीलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं, एक बाप जो सुनाते हैं व पढ़ाते हैं, वही सुनो व पढ़ो, वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो, संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ
सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन कर। तो आज के बार बार बाबा बोलছেন समय बेर करे विचार सागर मंथन करो। दूसरा, ड्रामा की भाभी निश्चित बनी हुई है। ड्रामा की भाभी निश्चित बनी हुई है, इसीलिए सदा बेफिक्र रहो। इसीलिए सदा बेफिक्र रहो। बाबा बोलছেন কি হবে ভবিষ্যৎ লেখা আছে, ফিক্স আছে, তুমি কিচ্ছু চেঞ্জ করতে পারবে না। তাই জন্যে শুধু रोल प्ले करते থাকো, बेफिक्र থাকো। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। किसी भी बात में संशय मत उठाओ, क्वेश्चन करो ना। कोनो ड्रामार उपरे क्वेश्चन करार प्रयोजन नहीं। लोग भले क्या भी कहेंगे, लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। লোকেরা বলে না তোমরা এই করছো, কি হবে তোমাদের ভবিষ্যৎ, সব ছেড়ে দিয়ে বাবার পিছনে পড়ে আছো, সব বলে না কি হবে তোমাদের। তো বাবা বলছেন লোকের কথা শুনতে হবে না, ড্রামার উপরে নিশ্চিত থাকো, ড্রামা তোমাদের জন্যে কল্যাণকারী। পদ্মা পদম ভাগ্যশালী ড্রামা তোমার জন্যে, তাই না? তোমার চিন্তা করা দরকার নেই, কেননা ভগবানের হাতে জীবনের নৌকো আছে, কখনো সে ডুবোবে না, তাই না? শুধু বিশ্বাস রাখো, ড্রামা উপরে কোনো কোশ্চেন করো না। वरदान, अथॉरिटी बन समय पर। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा, सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जैसा समय और जिस विधि से, और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती हैं, आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को
इन शक्तियों को बा प्रभु वरदान को, इन शक्तियों को बा प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो, जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकती है, जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियाँ, यह सर्व शक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी है। यह सर्व शक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी है। तो बाबा बोलছেন অষ্টশক্তিকে কৃষ্ণের মতন সখা সখী বানাও, বা অষ্ট সিদ্ধি বিনায়ক গণেশকে বলা হয়, গণেশের মতন অষ্টসিদ্ধি ধারণ করে রাখো, বা মা দুর্গার মতন 8 হাতে অস্ত্র ধরে রাখো। এবার যখন যে শক্তির প্রয়োজন, কখন শীতলা রূপ হতে চাই, তো কখনো জ্বালা দেবী রূপও চাই, মা কালীর রূপও চাই, তাই না? কেউ আমাকে অন্যায়ের পথে জবরদস্তি নিয়ে যেতে চায়, আমি যাব, সেখানে শীতলা রূপ হলে চলবে, তো সেখানে আমাকে জ্বালা দেবী রূপ ধারণ করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে কোথায় সামনা করব, কোথায় জ্বালা দেবী রূপ ধারণ করব, আর কোথায় শীতলা থাকব, তার জন্যেও একটা শক্তি, পরক শক্তি চাই, নির্ণয় শক্তি চাই, তাই না? তো অষ্ট শক্তির উপরে বিচার সাগর মন্থন করে ধারণ করে রাখো যে কখন কোন পরিস্থিতিতে আমার কোন শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হবে, তাই না? তখন সেই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, তবে বিজয়ী হবে। স্লোগান, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है, जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। বাবা বলছেন সফলতার প্রথম সিঁড়ি, চাহে স্ব উন্নতি চাহে সেবাতে উন্নতি, প্রথম সিঁড়ি হলো বিজয়ী হবার সংকল্প, তাই না? সংকল্পই যদি শুরু না হয় যে আমি এই জিনিস ধারণ করব, এটার উপরে আমাকে পুরুষার্থ করতে হবে, যদি সংকল্পেই না আসে তাহলে সফলতা পাবো? এই জন্যে স্ব উন্নতি চাহে সেবার উন্নতি, তার প্রথম সিঁড়ি হলো সংকল্প। আচ্ছা,
ওম শান্তি। চল।